तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद माधव कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जगन्नाथाय ते नमो जगन्नाथाय ते नमो। कदाचित् कालन्ते तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदागिरि नारी वदन कमला स्वादु मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा जगद्गुरुदेवाभिरामं वन्दे सदा जगद्गुरुदेवाभिरामं वन्दे सदा जगद्गुरुदेवाभिरामं। प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय कली कलुषनाशन चिद्घन सचिदानंद स्वरूप मम य कालो परकाल हृदय अधीश्वर जुगावतार धर्मावतार चिर सुंदर अभिन्न सुंदर से जगत गुरु ठाकुर श्री चरण कमल अनंत कोटिवार साष्टांग दंडवत प्रणाम। शांति आनंद आश्रम पीठेश्वरी माँ भगवती पूर्णमास देवी तथा समस्त श्री अर्चित श्री विग्रह श्री चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव भगवत गोष्ठ सकल महात्मा मानक समेत ये मार्कंडी ग्राम भक्त सम्मिलनी द्वादश वर्ष उपलक्षे जोग देइथिबा समस्त संत महात्मा मानक पाद वंदना करने संगे संगे से शांति धाम करमला धाम पवित्र क्षेत्र श्री क्षेत्र गुरु क्षेत्र से पवित्र धाम पवित्र रज को मानसिक स्तर में मस्तक धारण करी आज भगवत कथा की हरि कथार कार्यक्रम आम आरंभ कर उपस्थित हरिकथा पिपासु हरिभक्तगण तथा सज्जनगण एवं मातृमंडल ठाकुर भाषा नारायण भक्त मोर अनंत कोटि नमस्कार यही ज्ञान समस्त जोड़ हाथ विनम्र प्रणति जन सर्वाशेष मार्कंडी ग्राम समस्त देवी तथा मार्कंडेश्वर पाद वंदना करी भक्ति पुष्प अर्पण कर आज संध्या अधिवेशन भगवत कथा आम आरंभ करने जाऊ। आनंदर कथा सुखर कथा यही अभिन्न ज्योति आश्रम 11 वर्ष पूर्ति हो गला 11 वर्ष सरीगला आज 12 वर्ष उपलक्षे आमर पूर्णांग कार्यक्रम पारंपरिक रीतिनीति अनुसार जिमिति हवा कथा गतानुगति भाव अन्न यज्ञ नाम यज्ञ घृत यज्ञ गीता यज्ञ वर्तमान क्षेत्र हूँ ज्ञान यज्ञ आयोजन आज दिन परी आउ दिन हबनी आज तो मोहर सौभाग्य दिन चिंतामणि मते अच्छा प्रसन्न आज हूँ मोर सौभाग्य दिन कहीं
ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏମିତି ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ, ଭକ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅଭିନବ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ହିନ୍ଦୁ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ଆଜି ଦିନରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଜି ବୁଝେଇଥିଲେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଆରେ ଇକୋ ଦେନା, ଇକୋ ଦେନା, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଛୋଟ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି ମନରେ ବିଷାଦ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କରିକି ଭୁଲ ହବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ରୌରବ ନରକରେ ପଡିବି। ଏଠି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ, କୁରୁବଂଶର ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଆସିକି ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି। ଏପଟେ ପଞ୍ଚୁମଳା ତଥା ଆଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି, ମୁଁ ମରିଗଲେ କ୍ଷତି କଣ? ଜାତ ସହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ଅର୍ଦ୍ଧ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସକାମ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ନାମ ଧ୍ରୁବ। ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ମରିବା ସତ୍ୟ, 50 ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ମରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମୁଁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଆଙ୍କର ସହଧର୍ମୀଣକୁ ବିଧବା କଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ? କଣ ମୋର ଲାଭ ହବ? କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଲାଭ ହବନି, ଲାଭ ହବନି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନକୁ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି 701 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତା। 701 କିଏ କହନ୍ତି 700 ଶ୍ଲୋକ, କିଏ ମୁଁ ଗଣିଥିଲି ଯେ 701 ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି। ଯାହା କହିଥିଲେ 18 ଯୋଗ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ 701 ଶ୍ଲୋକ। ତାକୁ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଝେଇବା ଭିତରେ, ବୁଝାବୁଝି କଥୋପକଥନ ସରିଗଲା ଭିତରେ ଯାହା ବୁଝଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଇଏ ଅନ୍ଧ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ଅନ୍ଧ, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବା ଶୈବ କିମ କୁର୍ବତି ସଞ୍ଜୟ। ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମକା ପାଣ୍ଡବା ଶୈବ, ମାମକା ମାନେ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ପୁଅ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହ? ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ପୁଅ, ଏଇଠି ମୋର ଏଇଠି ବିଭାଗ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ମୋହ ଆସିଗଲା। ମୋର କହନ୍ତେଣ ଯେଣୁ ମୋହ ଜାତ ହେଲା, ଭକତି ପଥକୁ ହେଇ କଣ୍ଟକ ହୋଇଲା। ଏ ମୋର ପୁଅ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ପୁଅ ଏ ଯୋଉ ବିଭାଜନ କରିକି ପଚାରିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା, ପୁତ୍ର ମୋହ ହେଇଗଲା। ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧକୁ ପୁତ୍ର ମୋହ ଆସିଗଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କୁରୁବଂଶ ଏଇଠି ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରଥମ କାରଣ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗାର ପଡିଗଲା। ମାମକା ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ, ମୋ ପୁଅ ପାଣ୍ଡବ ପୁଅ ମାନେ କଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଶେଷରେ କଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ? କରି ସିଏ ବଚନ ଦବ। ଇଏ ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ କଥା ଜାଣିକି ଶେଷରେ କହିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ, ନଷ୍ଟା ମୋହ, ମୋର ମନ ନଷ୍ଟା ମୋହ, ମୋର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୁତି ନିଲବ୍ଧ୍ୱା, ପୂର୍ବ ଶ୍ରୁତିକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। କରି ସିଏ ବଚନ ଦବ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଏଇଟା ଗୀତା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋହରୁ, ଭବବନ୍ଧନ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ଗୀତା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ମଝିରେ କଣ କହିଲା? ମୋର ମୋହ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓ କାରଣରୁ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର? ଅର୍ଜୁନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯିଏ ଅର୍ଜନ କରେ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ, ଯିଏ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ, ଯିଏ ଯୋଗ ଅର୍ଜନ କରେ, ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସିଏ ଅର୍ଜୁନ। ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା?
मोह नष्ट होला केमिति जेते समय पर्यंत अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को सड़ा भिड़े ज्ञान करथिले कहीं से अर्जुन भौणी सुभद्रा को अर्जुन बाहाई देले तो से हिसाब से ये सड़ा भिड़े गीता ज्ञान बुझाई ये दी भाई पार्थ सारथी ये दी भाई जेते दिन मते भाई रो गंध थिला जेते समय पर्यंत जोई सळार गंध थिला से मोह थिला अर्जुन विषादग्रस्त समय रे चिंता कले कौन कले मोर उद्धार हेबी कौन कले उद्धार हेबी कौन के उद्धार हेबी अर्जुन गोटे पद कहि देले मझिरे मोह नष्ट होला केमिति भवबंधन नष्ट होला केमिति शिष्यस्ते हम साधी मांग त्वांग प्रपन्नं मु आपणकर शिष्य होई गली मु आ माउसी पुओ भाई बोली ज्ञान करूनी जोई सळा बोली ज्ञान करूनी पार्थ सारथी बोली ज्ञान करूनी मु आपणकर शिष्य सरेंडर होई गली शरण पसी गली पादर शिष्य स्ते हम मु आपणकर शिष्य होई गली साधी मांग त्वांग प्रपन्नं मोर मंगल पाई जहा दरकार हबो ता आपण विधि करंतु शास्त्र रे अछि समस्ते रुष्ट हेले सबु देवा देवी रुष्ट हेले गुरु रक्षा करि देबे गुरु जदि रुष्ट हेबे गुरु जदि अशांति हेबे गुरु जदि रागिबे भगवान मध्य रक्षा करि परिबेनी तो ए कथा को अर्जुन भलो भाव बुझी गले बुझी थिले गीता ज्ञान रो मोह कटि गला परे शिष्य स्ते हो मोह कटिया पाई मु आपणकर शिष्य होई गली करी से वचन दबो आपण मु आपणकर शिष्य होई गली आपणक वचन को पालन करबी साधी मांग त्वंग प्रपन्न मोर मंगल पाई मोते साधन करगिरी प्रस्तुति करंतु साधन करी प्रस्तुति करिवु ना हो भगवान सतल कहउछदी जानिचु ना कोन ना मनुष्य सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मांग वेति तत्त्वतः रे अर्जुन जानिचु मनुष्य सहस्रेषु हजार हजार मनुष्य मानक भितरे सहस्र सहस्र मनुष्य मानक भितरे मनुष्य सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये खूब कम सिद्ध पुरुष मिलती खूब कम सिद्ध पुरुष मिलती से हजार हजार सिद्ध पुरुष मानक मध्यरु कसी यततामपि सिद्धाना कसी मोते तत्व केते जण मोते जानती समस्ते जानती नाही हजार हजार सिद्ध पुरुष मानक मध्यरु से मानक हजार हजार महात्मा मानक भितर तत्वदर्शी मानक मध्यरु केते जण मोते जानती काहेकि ना मुजाकु होई सदय ज्ञानता हृदय हृदय मुजाकु कृपा करिवि मुजाकु आशीर्वाद करिवि सिए ही जानिबो समस्त जानते नाही कारण कोन ना मनुष्य मानक पाखरे दियोटी भाव रहे गोटे होची देवत्व भाव गोटे होची आसुरी भाव पशुत्व भाव आमे जगत जड़ जगत भितर जते सब अछंती शंकराचार्यଙ୍କ मतरे आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तद पशु नारायण धर्मनिक देशामधिक विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना ए जीव जगत भितरे ए जड़ जगत भितरे आहार निद्रा भय मैथुन आहार खाइबा निद्रा सोइबा भय समस्त मृत्यु भय लागिछि आमे मरिबा जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सच आमे जन्म होइछि माने मरिबा जन्म होइछि माने ए जन्मर तीनोटी आमे बाल्य पौगंड कैशोर वार्धक्य सबु अवस्था की समान मात्र को आमे तीनोटी अवस्था भोग करू ए शरीर मध्य रे बाल्य पौगंड कैशोर वार्धक्य आमे से तीनटा ने चारटा अवस्था भोग करू चारटा अवस्था भोग करबे कि गोटे कि दुईटा बा कि तीनटा चारटा अवस्था गले आमे निश्चय देह रक्षा करिबा पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन आमे निश्चित रूपे मरिबा किंतु केउ मरण हेले केउ प्रकार आमे मरण आत्मार स्वर्गति लाभ करिवो ताहा होची श्रीमद भगवत गीतार सारस्वत सार सिद्धांत तेणु सेही मार्ग मध्यरु तत्वतः केते जण मते जान समस्ते जानते नहीं समस्ते की ज्ञान करंती कि समस्ते मते की ज्ञान करंती जानिचो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं अवजानाति जानती नाही
ନାହିଁ ମାନୁଷୀ ତନୁ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଭବବନ୍ଧନରେ ପଡିଛନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନରେ ଜୀବ ଜଗତ ପଡିଛି ମତେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଆସ ପରିହାସ କରନ୍ତି ମତେ କେହି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତିନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜଣେଇବି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ଥିବ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ଥିବ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଛେପ ଖଙ୍କାର ମଳ ମୂତ୍ର ରକ୍ତ ଇଏ ଅଛି ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଖାଇଲେ ଝାଡା ଯିବା ଖାଇଲେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଖାଇଲେ ଝାଳ ବହିବ କାଟି ହେଇଗଲେ ଦେହଟା ଗନ୍ଧିବ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ 64 ରୋଗ ଅଛି 64 ରୋଗ ଭୋଗ କରିବା ଏଗୁଡିକ ମଳମୂତ୍ର ଏଗୁଡିକ ମହିଳା ନାହିଁ ମହିଳା କଣ ନା ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ବା ମନ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ସଂଗ କପଟ କଳହ କୁଟିଳ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ଦେହର ମହିଳା ଏ ମନର ମହିଳା ଦେହ ଭିତରେ ବାସ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ନାହିଁ ଏ ମନର ମହିଳା କଟିବାକୁ ହେଲେ ଦେହର ମହିଳା କଟିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସର୍ଫ ଲଗେଇବା ସାବୁନ ଲଗେଇଦବା ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଯିବ ଦେହର ମହିଳା ସରିଯିବ ହେଇଯିବ ସଫା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛି ଏ ସର୍ଫ ପିଇଦେଲେ ହବନି ସାବୁନ ପିଇଦେଲେ ହବନି ଡାଇରିଆ ଝାଡା ହେଇକି ମରିଯିବ ସିଏ ସଫା ହବନି ଭିତରଟା ସଫା ହବ କେମିତି এই প্রকার সৎসঙ্গ করলে ও প্রকার সৎসঙ্গ না সাধুক মুখে মধুবাণী বিপদ খণ্ডে তাহা শুনি শান্ত মহাত্মা ମାନଙ୍କ পাখরু হরি কথা শ্রবণ কলে হরি কথা শুনিলে মো ঘরে জ্ঞান দীপ জালি অজ্ঞান খণ্ড বনমালী মো ঘরে এ শরীর রূপ ঘরে যে অজ্ঞান অন্ধকার অছি আকু অজ্ঞান রূপক অন্ধকার অছি জ্ঞানর আলোক জলিলে এইটা অন্ধার হইতিলা এই পেন্ডেলটা যেମିତି ইলেক্ট্রিক আসিলা লাইট আসিলা যেମିତି অন্ধার আপে পড়িলা এ শরীর রূপক ঘরে তো অজ্ঞান রূপক অন্ধকার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাত্সর্য রূপক অন্ধকার অছি এগুড়িক দূর হইଯିବ কেতেবেলে এ ঘরে জ্ঞানর প্রদীপ যেতବେଳେ জଳିବ জ্ঞানর আলোক যেতବେଳେ হব সে অটোমেটিক এগুড়িক দূর হইଯିବ কিন্তু এই জ্ঞানর আলোক জাଳିବା ପାଇଁ আদৌ শ্রদ্ধা আদৌ প্রথমে শ্রদ্ধা দিবা দরকার সদাবান লভতে জ্ঞানম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এ জ্ঞানর অধিকারী ভক্তির অধিকারী যোগর অধিকারী এবং সেবার মধ্যে অধিকারী তেণু শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তেণু শ্রদ্ধাভাব সার শ্রদ্ধাভাব বিনা যেতে সবু দরকার যে শ্রদ্ধা নাই শ্রদ্ধা নথাই না অন্তর্গতে তাহা মু ছুঁবি কেমতে তেণু শ্রদ্ধাভাব প্রভু নিয়তি শ্রদ্ধা নিয়তি ভক্তি নিয়তি ভাব নিয়তি দ্রব্যটা হচ্ছে তমর আমার চলনি ভিতরে ইয়ে হচ্ছে মাধ্যম তেণু বারম্বার সৎসঙ্গ করলে সৎসঙ্গ তুয়ে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গ তুয়ে নির্মোহত্বং নির্মোহত্ব নিশ্চলতত্বং নিশ্চলতত্বে জীবন মুক্তি সৎসঙ্গ তুয়ে নিঃসঙ্গত্বং বারম্বার আমি 11 বর্ষ আজিকি শুনুছু এই সৎসঙ্গ সাধু মুখরু হরি ভক্তମାନଙ୍କ মুখরু এবং ঠাকুরଙ୍କ শ্রীমুখ বাণী ভজন কীর্তন আজ 11 বর্ষ শুনুছু এ 12 বর্ষ আমি পূর্ণ କରିବାକୁ যাଉଛୁ ଏ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କେତେ ବହିପତ୍ର ପଢୁଛୁ କେତେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କାହିଁ ଆମ ଘରେ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଯାଉନି ଯୋଉ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ମାୟାକୁ ସେ ମାୟା ହଁ ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ହବ ଆମ ଦେହରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ଲୁହାରେ ଏତେ କଳଙ୍କ ଅଛି ଯେ ଯେତେ ଘଷିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନି ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୁଏ ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱଂ নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্বং নির্মোহত্বে নিশ্চলতত্বং নিশ্চলতত্বে জীবন মুক্তি শঙ্করাচার্য কହୁଛନ୍ତି বারম্বার সৎসঙ্গ করলে বারম্বার লুহাକୁ কলঙ্ক লাগি চুম্বকরে ঘষিলে বারম্বার ঘষিলে কিছু দিন পরে কিছু সময় পরে কিছু বর্ষ পরে সিଏ যেମିତି চুম্বক তো পাল্টি ଯିବ ଏ ମନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ଅବର୍ଜା ମହିଳା କାମନା ବାସନା ରେ ଜଡ଼ିତ ହିଂସାବାଦ ଛେଦ କଳହ କୁଟିଳରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛୁ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମହାଜନ ଜୈନ ଗତିଶ ବନ୍ଧା ମହତ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଯେମିତି ଯଶୋରଥଙ୍କର ମଣିଷ ମାରି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ମହାତ ପୁରୁଷ ନାରଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା ସେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମହତ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୁଏ ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱଂ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ମନ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ନିଃସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିର୍ମୋହତ୍ୱଂ ମୋହ କଟିଯିବ ନିର୍ମୋହତ୍ୱେ ନିଶ୍ଚଳତତ୍ୱଂ ନିଶ୍ଚଳତତ୍ୱେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର
ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣୀୟ ବରଣୀୟ ଏବଂ କରଣୀୟ। ତେଣୁ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ତ ହବନି, ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ତ ହବନି। ଆପନେ ଆଚରି ଧର୍ମ ଅପରେ ଶିଖାୟା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଚରଣ ଏମିତି କରିବା। ଶୁଣି ଦେଇକିରି ଏଟେ ପିଛା ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବା, କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ଏ କାନରେ ପଶିକି ସେ କାନରେ ପଳେଇବ, କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ଆମେ 10 ପଦ କଥା ଶୁଣିବା, ଆମେ ପଦେ କଥା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେମିତିକି ଦେହକୁ ଦରକାର ଷଡ଼ ରସର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ପିତା କଷା ଖଟା ମିଠା ଯେ ରାଗ ଲବଣ ରସ, ଦେହକୁ ଯେମିତି ଷଡ଼ ରସର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦରକାର, ମନକୁ ସେମିତି ଦରକାର କଣ? ମନକୁ କଣ ପିତା କଷା ରାଗ ମିଠା ଦରକାର? ନା, ମନକୁ ଦରକାର କିଛି ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଚିନ୍ମୟ, ଆମେ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମାର୍କଣ୍ଡଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଏ ହଉଛି ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲଭିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ମିଳେ, ତା ଭୃତ୍ୟ କୃପା ଦକ ଦକ। ଯାହାକୁ ଲାଭ କଲେ ଆଉ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ ପାଇବାକୁ ହବନି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି। ସେ ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରେ ହବ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛେ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଏଟା କି ପାଠ ପଢୁଛେ? ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ପଢୁଛେ, ଘୋଷିଛେ କହିଦଉଛେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବିଦ୍ୟା ହବ, ଘୋଷିବା ପାଠଟା କହିଦବ ଶୁଆ ପାଠ ପଢିଲା ଭଳିଆ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, 10 ପଦରୁ ପଦେ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଗଲେନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ରହିଲେ ଭ୍ରମୁତାଇ ପ୍ରାଣୀ। ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଆମେ କହିଦଉଛୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଢି ଦେଇଛୁ, ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ଆମେ କହିଦଉଛୁ, ଘୋଷି ଦେଇଛୁ, ଆମେ କହିଦଉଛୁ। ମୁଖସ୍ଥରୁ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିବା, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭାତ ଖାଇଲି, ଡାଲି ଖାଇଲି, ତରକାରୀ ଖାଇଲି, କ୍ଷୀରି ଖାଇଲି, ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇଲି, ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ପେଟ ପୁରୁନି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା, ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି ନା ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିବା, ମୁଖସ୍ଥଟାକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ତାକୁ ଆଚରଣ କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆସିଲେ, ଆଜି 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି। ଏ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପାଠ କରି ଯିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜାଣିଲୁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ସାଧୁ ଯେ ବୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜାଣିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ, ଏସବୁ ହଉଛି ମୁଖସ୍ଥ ବିଦ୍ୟା। ଆମେ ତ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କରିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯଦି ନବା, କେମିତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ନବା? ଆଜି କଣ ରେ? ଆଜି ଏକାଦଶୀ ନାଇଁ କି? ଆଜି ଖାଇବାନି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ଖାଇବାନି। କାଇଁ? ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିଲେ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇଲେ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଆଜି କାଇଁ ଖାଇବାନି? ମନ ବୁଝି ଯାଇଛି ଆଜି ଏକାଦଶୀ, କୁଆଡେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଫଳମୂଳ ଲଘୁ ଆହାର କରନ୍ତି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତିନି, ମନ ବୁଝି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମୋଟେ ଭୋକ ହବନି। ଏକାଦଶୀ ମୋଟେ ଭୋକ। ଯୋଉଟେ ପିଲା ବାପା ଗାଳି କଲା କି ମା ଗାଳି କଲା, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ରାଗନ୍ତି, ଯେତେ କହିଲେ ବୋଧେ ଖାଆନ୍ତିନି। କାହିଁ ଖାଆନ୍ତିନି? ନା ସେ ରାଗରୁ ପୁଳେ ଖାଇଦେଇଛି। ତା ରାଗଟା ଏମିତି ଜଳି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆଉ ଖାଇବେନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। କେମିତି? ନା ରାଗରେ ପେଟଟା ପୁରି ଯାଇଛି। ଏ ରାଗରେ ପେଟଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରି ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହବ, ବୋଉ ଦଉନୁ ଖାଇବି, ମା ଦଉନୁ ଖାଇବି, ନାନୀ ଦଉନୁ ଖାଇବି, ଆଉ ତୁ ରାଗିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ରାଗିଥିଲୁ, ଏବେ କଣ ଆଉ ରାଗିଛି? ରାଗ ପଳେଇଲେଣି ନା। ସେମିତି ଯେମିତି କି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କୁଚିତ କଦାକାର ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଅଛି, ଅବର୍ଜିଆ ମହିଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାଠ କି ପାଷାଣ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି, ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ମୁଖତି ପସରା, ମୁଖକୁ ମୁଖ ବଖାଣି। କଳି ଯୁଗେ ନର ହରି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ପାପୀକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପଶି ଘରେ। ପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କଣ 31ତମ ଅବତାର ରୂପରେ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପତିତ ଜନମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଲୀଳା ଖେଳା କରି କଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତେ ତୁମକୁ। ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଗୁରୁ ରୂପରେ କଣ କହିଲେ?
गुरु रूपे ज्ञान नदेले आप काउ जाने ताकू ही जाने आउ किसी जाने नहीं तम घरे डाली अछि तेल अछि नुण अछि मुझे कथा बुझियो को आसीनी गुरु रूप रे मु आसी मोते जानो हो तू भक्त मोहर मोते तू नमस्कार कर तेबे मु तते हेबी सा हसी कहंती तो तू मोर भक्त हुओ मु तोर गुरु हेबी प्रति जुगे प्रति जन्म तुमे गुरु मुहि तुम शिष्य अनादि काल जन्म जन्मांतर संपर्क आज से उन्मोचन हो गई नष्ट मोह पूरा मोह नष्ट हो गला आपण जहा कहिबे मंत्र मूल गुरु वाक्य पूजा मूल गुरु मूर्ति ध्यान मूल गुरु पाद मुख्य मूल गुरु कृपा गुरु केतेले मुख्य दायित्व नेबे ना जेतेले मु ताको गुरु रूपे आत्मसमर्पण करिवि भगवान श्री कृष्णଙ୍କ पाद तळे जेतेले के शिष्य रूप रे शरणागत भाव आत्मसमर्पण कले सेतेबेल समय ये समस्त दायित्व नेले सिमिति आमे जहा गुरुवरण करिचे गुरु सन्निधान करिचे गुरु सान्निध्य शिष्य विष्णुमय भवे गुरुଙ୍କ सान्निध्य रे आमे आत्मसमर्पण जति कर दवा तुमे मोर मु तुमर शरण नामटी यार हे प्रभु तुमे होतो मोर का भाव दरकार नै मु कार हे तुम जानिबिनी तुमे होतो मोर मु होती तुमर तुमे मोर मु तुमर शरण नामटी यार एई ज्ञान जत आम भीतर आसीबो एई दृढ़ता आसीबो एई विश्वास आसीबो एई श्रद्धावान आसीबो ताले कहिबे आय दीन बांधव आपणार करी मते नियो हे प्रभु मु तपर हेली आपणार करी नियो सबु काढी लेई कांगाळ सजाई श्रीचरण सब दियो स्थान दियो सबु काढे को नगा पतळा करी नै जिवे ना को ए लुगा पटा सब खोल देबा नंगळा आइया मते नै जाउली करियो ना आम देह भितरे सबु काढी लेई कांगाळ सजाई देह भितर जो अवर्ज्य अछि महिला गुड़िक अछि एवढ सब काढी नियो आ तुम चरण स्थान दियो गुरुपाद पद्म नौका कर्णधार सिना श्री गुरु एका हे प्रभु तुम्हें मोर जन्म जन्मांतर संपर्क एई शरणागत भाव जतला आम मन रे मुख स्थान होइकिरी अंतरस्थ जतल जागृत हबो अंतर भाव जतल जागृत हबो प्रभु सेतेबे आपणार करी नेबे आपणार या निश्चित प्रभु आपणार करी नेबे ए कहई अभिराम भाई अनुभव को सत्य कही अनुभव बिना फल जेते फल न फले कदाचिते अनुभव को सत्य कही मो जो कथा कहू ए गीता भागवत उपनिषद ब्रह्मसूत्र कथा कहूनी जहा गुरु सेवा करिगिरी जहा संत मान का आशीर्वाद संत सेवा करिगी जहा पाइची जहा मन जहा पाइची जहा मते अनुभव कथा कहि होनी जहा मने पडिला जहा से मने पकई जदी सेतिर पदे पदे कथा कहिली आशा करी आज तो 11 वर्ष वाला कहि आछी आगु तो कहि आछुली आज के 12 वर्ष पूर्ति अवसर रे आमे गोटे जिनिस एठी सत्य पाठ करि नबा किसी गोटे शिखिबा साधु पाखर किसी गोटे शिखिबा जानिबा एपटे काने सुनी सेपटे पळेले हबनी आमे 50 पद कथा 25 मूर्ति संत कहउजती तांको पाखर पद कथा जदी आमे जीवन रे ग्रहण करिबा तार आम लक्ष्य पूर्ण होई जीवो आम लक्ष्य पूर्ण होई जीवो मरिबा पूर्वरु थरे जेउ परि कहिबो कृष्ण हे मते उदर हे प्रभु तुमे मोर आउ किछि दरकार तुमे मोर तुमे तुम कार हो तो बुझी नहीं तुम्हें मोर ए भाव को श्रद्धा को यदि रखिबो आकु यदि अंतरस्तर जगह दबो प्रभु निश्चय तुमर हबो एवं प्रभु निश्चित सिंह भलिया विपद आसिले सुगाळ भलिया पळे संगे संगे तुमर ज्ञान रो प्रदीप जळिबो गुरु गोविंद चेतना जागृत होवा संगे संगे तुमे शुद्धि हबो पिता माता शुद्धि हबो पिता माता पुत्रु पुत्र हुए सुखी पुत्र जन्म होइतिले कुल धर्म रखी उत्तम संतान पिता माता उत्तम संतान होइतिबा जगु आज एठे बसिचो संत महात्मा माने किछि पदवे कथा कहिबे किछि हरि कथा सुनिबा किछि जानिबा किछि दर्शन करिबा बोली आछो पिता माता जहार पूर्व भाग्य दिसे ता पुत्र साधु संगे बसे साधु मत दूर कथा छाड़ दियो साधु संग लाभ करिबा सत्संग लाभ करिबा भगवत कथा सुनिबा सुनेबा एटा सहज लभ्य जिनिस नुहे एटा सहज मिले नहीं पितृमातृ कृपा आचार्य कृपा जन्म जन्मांतर जन्मगत संस्कार ए सब जाक थिले ए जन्म रे ए सत्संग मिले ए जन्म रे ए सत्संग मिले सहज मिलेनी एही सत्संग लाभ करिया पई जो माने अदेही आत्मा माने वायुमंडल रे अछंती से माने कहते आमे कि नरते न तरुण धरंतु नर देह धारण कले आमे एमिति भगवत कथा कहिना ए देह कले आ देह नाही उपरे शून्य मंडल देह अच्छे कि देह नहीं तेणु सी चिंता कर देह धारण कले मर्त्य मंडल को आसिले आम भगवत कथा कि शुणु कि शुणु दर्शन करूँ भगवान साक्षात दर्शन करूँ स्वरूप दर्शन करूँ एवं
ता संगे आत्मा शांति पाइबु एई कथा को ऊपर पवित्र आत्मा मान चिंता करंती से माने चिंता करते कि नरतेन भगवान का आशीर्वाद आम मान के एति कृपा करते आम सब मनुष्य शरीर दैछथि आम मनुष्य शरीर खाली नहीं रहती मनुष्य शरीर ज्ञान दैछथि भक्ति दैछथि प्रेम दैछथि माधुर्य दैछथि स्नेह दैछथि आकु जागृत करबा आम आउ मागिबा नहीं किछि आम आकु जागृत करी आमे जीवा नहीं कि जीवा आमे आकु स्मरण करिबा आकु चिंतन करिबा आकु भजन करिबा आकु नहीं गिरी गले सीरा कृतार्थ लाभ करिबा जा जते कहिले रसरीब गुण सिंधु की बासी पारिबा लवण सिंधु समुद्र को जीवा लुण बासी हो ए सब तो लुण आ तेणु आमर एटे जते भगवत कथा कहिले मते आमर ए पिला माने एटा अविराम परिवार छुआ अविराम परिवार ए सजन गछ पत्र तरु तरु लता पानी पवन सहित रे जुआडे गले तांको छडा किछि नाही सभा सभा ए अविराम बिने गुरुदेव दया कर दिन जने से प्रभु मालिक बहिचती बोला शोभा देखाउची आउ काली के शोभा नथिबो ए सुंदर शोभा नथिबो ए शोभा नथिबो के ए शोभा नथिबो तेणु आज आमे पुण्यवान लोक जन्म जन्मांतर हमर संपर्क अछि आमे सबुटे सत्संग लाभ करूचे सबुटे संत दर्शन करूचे सबुते भगवान कर वाणी सुनुचे गीता भागवत ठर आरंभ कर ठाकुर 50 खंड बही लिखि दैछथि गाइबा बजेबा चंपू राम केंद्र आरंभ कर शंकर वर्णा विभिन्न राग चौपत्रे कर दैछथि आमे ए जन्म बहा भाग्यवान ए भाग्यवान को बंचे कहले सबु काढी नै कांगाळ सजाई श्री चरण स्थान दियो हे प्रभु जन्म जन्मांतर मु तुम चरण स्थान दियो तुम आमे कोन कहू तुमर सदा इच्छा पूर्ण हो ठाकुर को सदा इच्छा पूर्ण हो बोली कहू जे ठाकुर को सदा इच्छा पूर्ण हो आम देखो जो ठाकुर सदा इच्छा पूर्ण हो शेषा आशा हमर कोन गुरु पाद पद्म हो का कर्णधार सिना श्री गुरु एका ताको पाद पद्म रे शरणागत भाव रखिबा भक्ति रखिबा श्रद्धा रखिबा जेते विपद आसु जेते संपदा आसु जेते जा आसले प्रभु तुमे हुच मोर मु होची तुमर एई भाव को बंचेया पाई ए 11 वर्ष पूर्ति अवसर रे 12 वर्ष शेष अवस्था को जाउछ हमें ए पुना करी मोर हरि कार्य एथिरे विरोधी दउची ए भीतर गपसप कथबार्ता 35 मिनिट हे गला आ विशेष समय नेबिनी आसंता खाली होची मार्गशीर मास पूर्णमी शेष गुरुवार ठाकुरन हमर ठाकुरन पाखरे राति 3 गाधो पदो आइ कि महालक्ष्मी पूजा हबो राति सारा के सोयंती झोटी फोटी भल मत दबा नवा लागि ठाकुर अमणिया भल मत चली थिबो सेही भितरे हम बाबाजी के बनवेराज के जीवा टिके जाई चंचल पळेबा एंदी हम पळी आसिलु ए तुरंत जीवाकू पड़िबो आउ साधु माने अछंती साधु मान पाखुर हम भगवत कथा सुनिबा निज आनंदित होबा एवं तो गर्भस्थ कले आत्म शांति मिलिबो वर्तमान हम तो जीवा बेळ आ हमर बनवेराज 10-5 मिनिट कहिबे कहि सारला परे हम जिंदी आछि सुंदर विधान तापर हम बुद्धवा आउ सत्य प्रज्ञान दवा आउ अन्य साधु संत माने कहिबे आ केही जीवे नहीं प्रसाद व्यवस्था हैछि देहते मुखारविंद भजत पदारविंद अंतरस्थ होई प्रसाद व्यवस्था हैछि आउ लीला नाटक पुणी हो बोली सुनुची लीला नाटक हबो राति सारा उपभोग करिवे वर्षकु थरे केते राति केते तामसार पळौची सिनेमा थिएटर रे केते शांति अशांति भीतर पळौची किंतु आज समस्त रहिबे समस्त उपभोग करिवे कथा सुनिया संग संग लीला प्रसंग माध्यम रे रूप माध्यम रे दर्शन करिवे के कोडे जीवे नहीं समस्त हरि कथार भाग नेले प्रभु खुशी जय श्री नारायण स्वामी की जय प्रभुकर मंगल हो भक्तकर मंगल हो विश्व धर्म स्थापन हो संसार सुखी हो ग्राम मंगल हो हरि